नमस्ते परम ब्रह्म नमस्ते परमात्मने निर्गुणाय नमस्तुभ्यं सद्रूपाय नमो नमः। हरि ओम तत्सत्। श्री गुरु शरणम श्री गुरु शरणम श्री गुरु शरणम। सद्गुरुଙ୍କ चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करी आज शुभ सकाळ आपण मान शुभमय हो मंगलमय हो एवं प्रेरणादायक हो यही मंगल कामना करी आज सत्संग को आरंभ करने जाऊे। पूर्व कही ये सत्संग जो करा जाउछि ये सत्संग माध्यम रे आमे जीवन को मंगलमय एवं सुखमय करि परिबा। बिना सत्संग रे केबे किछि ही परिबो नाही। कुसंग जेभଳି भाव मनुष्य चरित्र बा जीवन रे एक हानिकारक विषय वस्तु, सत्संग से भली भाव एक आनंददायक विषय वस्तु। जदि आम सत्संग प्राप्त होइछि जीवन रे ताहाले आमे आमर जीवन जो नौकाटी ताहा भल भाव बा श्रृंखलित भाव गति करी केबे भी ताहा आघात प्राप्त हेबो नाही, दुख प्राप्त हेबो नाही। मंगल ही मंगल, सुख ही सुख प्राप्त हेबो। तो आसंतु आमने धीर स्थिर चित्तरे पूर्वर जो कथा कह जाए किभली सत्संग शुणा उपयुक्त सात्विक आहार ग्रहण करी मन भितर टिके भगवान को स्मरण करी जस्मरेद पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचि। भगवान को मूर्ति को स्मरण कले मन भितर आमर बाह्यटी शुचि हो जाए, अंतरस्थ मध्य चित्त दर्पण मार्जन हो जाए। चित्त दर्पण मार्जनम मोह भव दावाग्नि निर्वापनम। सी जो भव संसार जो निया अनल जलुची जो विषय रूपक निया आम जो जर्जरित हो दुखरे ताहा मध्य निर्वापित हो जाए ये सत्संग माध्यम रे बा तांको नाम ग्रहण रे तांको चिंतन रे। तेणु जस्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचि। आम समस्ते तांको स्मरण भगवान को स्मरण करी अनंत कोटि ब्रह्मांडर नायक जगतर नाथ जगन्नाथ तांको प्रणाम करी गुरु रूप में प्रणाम करी आमे आज सत्संग को धीर स्थिर चित्त आरंभ करवा। आप समस्त को कह जाऊँगी ये सत्संग शुणिला बेले जदि घरे टीवी अच्छी ताको बंद कर दिंतु, मोबाइल फोन को बंद कर दिंतु एवं इाड़ू टे मन दिंतु। कारण जदि आमे सत्संग बसिक से समय जी समय बसुचे आम जदि ठीक भाव मन मुन चैतन्य को नदबा आदि आम ठीक भाव श्रवण करवानी तार भूल अर्थ बाहर ताकू जो मनन आम करवा शुणिने भल भाव श्रवण ही मनन केमती हम आ निधिध्यासन होची ताकू जहाँ आम शुणिले जहाँ भल लगे मनन कलापर ताकू स्थिर करी कार्य परिणत करवा हूँ निधिध्यासन। तेणु आम से निधिध्यासन जो प्राप्त हवा जो ब्रह्म विद्या को प्राप्त हवा बा आध्यात्म तत्व को प्राप्त हवा से प्रयत्नशील हमार प्रथम पाहच हूँ श्रद्धा एवं श्रद्धा विश्वास रूप में ताकू आम जब धैर्य सहकार बसवा ताहले निश्चित भाव प्राप्त हवा। ये प्राप्ति कौन मिल ना सुखं बांछन्ति सर्वहि तच धर्म समुद्भव। सुखं बांछति सर्वहि आम समस्ते सुख पाइप लालायित। से पिंपुड़ीटी हो से बिलेटी हो कुकुरटी इतर प्राणी कुकुरटी हो सुकरटी हो से मांकड़टी हो बाघ भालू हूँ जंगल रे बा से मनुष्य होता ये समस्ते सुख पछरे धावित होती। केमती आपण देखंतु से पिंपुड़ीटे जदि कोई बेसी सूर्य किरण पड़ुची तो कष्ट होची से सांगे सांगे ठंडा जो जगार अच्छी से पानी जो अच्छी ठंडा जगह पानी कूल जगह बा कोई घासर संधिटे देखिले सेठी आसी लुचि जाऊँगी बा सेठिकी से सब धार 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 ही से जगह छुटी जाउछंती सेठी लुचि जाउछन। अर्थात गरमर कष्ट सही न पारी से टिके थंडार सुख पाइबा से जमी आसी से घास बुदा मूले गछ मूल आसिक एकत्रित होती ठीक से भली भाव में पिंपुड़ीटे हेले मध्य एवं सुख पाइबा आप देखिए शीत दिने शीत करुच्ची कुकुरटी कौन करी ना गोटे पाड़गदा भितर जाए गुंजी होगी शोची। अर्थात पाड़गदार भारत उषुमटार सुख अनुभव कर तार इच्छा अच्छी मन भितर भल खाद्य जो कुकुर को सी से खाद्यर सुख पाइबा शुंगी शुंगी घ्राण कर उपस्थित हो। बिलेटे चुली झिंका तले चापी होगी गुंजी गांजी शोची और छुआटी माँ कूल गुंजी होगी शोची तार अर्थ माँ कूलर सुख से प्राप्त होगा लालायित। खाद्य पेठर आरंभ करी जीवन चर्चा भर प्रत्येक पदार्थ आम समस्ते सुख प्रथम धावित हो। आम आज पाठ पढ़ा ठार आरंभ करी उच्च शिक्षित होगा पर्यंत रास्ता घाट बंधबाट निर्माण करने ठार आरंभ करी
ଏବଂ ନିଜେ ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ବା ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରି ନିଜେ ସେଥିରେ ବସବାସ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଦୂରଦର୍ଶନ ଟିଭି ଏବଂ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବାହାରିଛି, ଯେଉଁ ଆମେ ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ବସି ଆମେ କଥା ହେଇପାରୁଛେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯେ ସମସ୍ତ କଥା ଶୋଇବା ଖାଇବା ପିଇବା ଉଠିବା ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଯାନ ଯାହା କିଛି ସଂସାର ଯେତେ ଆଜି ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ଆର ପଶ୍ଚାତ ପଟରେ ସୁଖ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ସଂସାର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛି ଯେ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଗରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲି କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଏଇନା ଗାଡ଼ିରେ ଯିବି, ସୁଖରେ ବସି ବସି ଯିବି। ଫେର ଗାଡ଼ିରେ ଯିବି କେମିତି ନା ହାୱାରେ ଯିବିନି, ଗାଡ଼ି କାଚ ବନ୍ଦ ହେବ, ସେଥିରେ ଏସି ଲାଗିଛି, ଶୀତ ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅଛି, ତାକୁ ଲଗେଇଦେଲେ ମୁଁ ଥଣ୍ଡାରେ ବସିବି। ମାନେ ସବୁର ମୂଳ ହେଉଛି କେବଳ ଶରୀରକୁ ସୁଖ ଦେବା। ଖାଇବା ଯଦି ଭଲ ଆଜି ଆମେ ଖାଉଛେ, ମୋର ପଇସା ଅଛି, ଭଲ ରନ୍ଧା ହେଉଛି, ଭଲ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ ଖାଉଛି। ଯଦି ମୁଁ ଖଟ ପକାଇ ଗଦି ପକାଇକି ଏସି ରୁମ୍ରେ ଶୋଉଛି, ତାହେଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଖର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ତାକୁ କରିବା। ବହୁତଳ ପ୍ରାସାଦ କରିବା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଲକ୍ଜରୀ ଲାଇଫ୍, ଅର୍ଥ ଯେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ, ତାହା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦାୟକ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ଏବଂ ପାଠ କ'ଣ ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛେ? ପାଠ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେ ପଢ଼ିନେ, ପାଠ ପଢ଼ିକି କେତେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ ଯେତେ ତା ପଛରେ ଆମେ ନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ିକି କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ଭଲ ଗୋଟେ ଚାକିରି ପାଇବା ବା ଭଲ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଇକି ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଇକି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବା। ମୂଳ କଥା ହେଲା ଆମର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାକୁ ଆମେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ଲଗେଇ। କାହିଁ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଅର୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ। ଯେତେ ସୁଖ ଦୁନିଆରେ ଅଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ବସିବା ଏବଂ ଆମର ଜମିବାଡ଼ି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ଭୋଗବିଳାସ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ଆମେ ଅର୍ଥ ବିନିମୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ସେ ଅର୍ଥକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁ। ସବୁ କିଛି ଆମେ କରୁଛେ କେବଳ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆର ସମସ୍ତ ପଛରେ ସୁଖ ଅଛି। ଯଦି ଆ ପଛରେ ଦୁଃଖ ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ କେହି ବିଦ୍ୟା ଲାଭ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତେନି, ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରନ୍ତେନି। ବହୁତ ପ୍ରାସାଦର ଆବଶ୍ୟକ, ଯଦି ବହୁତ ପ୍ରାସାଦ ଦୁଃଖ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ କେହି ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତେନି। ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ବସିକି ଆମେ ଯାଉଛେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ, ସେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାକୁ ସେ ଗାଡ଼ି କେହି ଚଢ଼ନ୍ତେନି। ସମସ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଯାହା କିଛି ଚାଲିଛି ସଂସାରରେ, ତା ମୂଳରେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତିର ବାଞ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସୁଖଂ ବାଞ୍ଛତି ସର୍ବହି ତଚ ଧର୍ମ ସମୁଦ୍ଭବ। ଇଏ ସୁଖ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? କେବଳ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କେବଳ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଧର୍ମ ଭାବନା ନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ବୌଦ୍ଧିକର ବିକାଶ ହେଇନି, ଧର୍ମ ଜାଗରଣ ହେଇନି ଆମ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଖ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତସ୍ମାତ୍ ଧର୍ମ ସଦା କାର୍ଯ୍ୟ ସଦା ସର୍ବ ପ୍ରଯତ୍ନତ ସର୍ବବର୍ଣ୍ଣେ ପ୍ରଯତ୍ନତ। ଅର୍ଥାତ୍ ତସ୍ମାତ୍ ଧର୍ମ ସଦା କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଯତ୍ନତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେତେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଜାତିର, ଯେତେ ଧର୍ମର, ଯେତେ ଯାହା ବି ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଧର୍ମେଣ ହୀନା ପଶୁଭି ସମାନା। ଯଦି ଧର୍ମ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାକୁ ପଶୁ। ଆମର ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବୋଲି ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ପଶୁମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଶୋଇବା ଉଠିବା ଖାଇବା ପିଇବା ଏସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଚାଲିଛି, ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ନାହିଁ ବା ଧର୍ମ କ'ଣ ବୋଲି ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ବା ସେଥିରେ ସେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପରେ ସେମାନେ ଜୀବନଯାପନ, ସେ ଅଭ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ପଥକୁ ସେମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟର ଧର୍ମ ଧାରଣା ଅଛି ବୋଲି ତାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଧର୍ମହୀନ ହୋଇଗଲା, ଧର୍ମେଣ ହୀନା ପଶୁଭି, ତାକୁ ପଶୁ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବୋଲି ହିଁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ପଶୁ ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ତସ୍ମାତ୍ ସେଇ ଧର୍ମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସଦା କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେତେ ଆମେ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଅପ୍ରାପ୍ତିକି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଫଳସ୍ୱରୂପ, ତାହା ଧର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଳରେ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଧର୍ମଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ତାହେଲେ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଏବଂ ସେ ଧର୍ମ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ବା ଆମେ ଯଦି ଧର୍ମ ପଥରେ ଆମେ ଗତି କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଖକୁ ହିଁ କେବଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, କେବେ ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ଜଣେ ଯୋଗୀ ଯଦି ବି ଯୋଗ କରୁଛି, ଯଦି ଯୋଗର ପରିସମାପ୍ତିରେ ତାକୁ ଦୁଃଖ ମିଳନ୍ତା,
ताहले से एते कष्ट कर जोग करता सेठी मते सुख अछि अर्थात भगवान को प्राप्त होउछि भक्त से जोग माध्यम रे हो तंत्र माध्यम रे हो ज्ञान माध्यम रे हो बा कोनोसी कर्म माध्यम रे हो बा कोनोसी फल स्वरूप हो जत भगवान प्राप्त होउचंती से होचन सच्चित आनंद स्वरूप से एकदम महानंद से प्राप्त हो नित्यानंद प्राप्त हो सत्य धर्म को से जानिबो तेणु से आनंद जदि न थांता ताहले केही भी तपस्वी न थांते कि साधना करि न थांते आज प्रत्येक महत् कार्य पक्षरे उद्देश्य रही से धर्म उद्देश्य आनंद प्राप्त होगा बा सुख प्राप्त होगा बा वैषयिक कार्य आम जिते घर संसार करें तार उद्देश्य सुख प्राप्त होगा तेणु ये प्रकृत सुख केतले प्राप्त हो प्रकृत वैषयिक जीवन भितर आम जिते गाड़ी घोड़ा जिते जानवाहन आम करें जिते वैषयिक पदार्थ को आम जीवन में प्राप्त होइछे घर द्वारा संसार करें ये समस्त किसी अलिक ये केबे आमको सुख देनी ये प्राप्ति किसी समय सुख पुणी अप्राप्ति ये दुख दिए आमको जी सुख से दुख मिले सुख से दुख आमको प्राप्त होता है आम सुख दुख भितर गति करू करू खोजुचे से आनंद को तार तार से जो आनंद पछरे सुखर जो खोज प्राप्ति आम जो प्रयास जारी रही जीवन काल भितर ये जीवन अंत हो आ गोटे जीवन आसूची जातस्यई ध्रुव ध्रुव जन्म मृतस्य तो पुनरपि जन्म पुनरपि मरण बारंबार जन्म पर मृत्यु मृत्यु पर जन्म एमती चली प्रत्येक जन्म रे आम जो जो जोनि प्राप्त होचे ना कहीं प्रत्येक मुहूर्त आम सुख पछरे धावित हो सुखर अनुसंधान करुचे जदि प्रकृत चिरस्थायी सुख आमको मिल जाता आम आउ जीवन में कौन कार्य करते नहीं बा किसी प्राप्ति आमर आ इच्छा हूँ ना कारण जहाँ को प्राप्त हेले आम केवल ही सुख हो जाता जंग लब्ध्वा च अफरंग लाभं मन्यते नाधिकं ततम जस्मिन् स्थित्वा न दुखेण गुरुणापि चले जहाँ को प्राप्त हेले आउ दुख नहीं केवल सुख ही अच्छी आम से स्तर में पहुँचने बोली बारंबार गोटे पर गोटे कार्य करुचे गोटे प्रकार गोटे प्रयास जारी कोठा करी गाड़ी करी आकाश में उड़ी विभिन्न चेष्टा चली कौटी आमको चिरस्थायी सुख मिल कि आज पर्यंत कि चिरस्थायी सुख आमको दे पारे ना किंतु आम जदि धर्म को आहरण करी से सत्य धर्म पथ आम गति करवा से सत्य धर्म प्राप्ति जदि आमको धर्मे प्राप्त नरहरि धर्म द्वारा जदि आमको से नरहरि भगवान जदि प्राप्त हे से निजे आनंद स्वरूप हो सत्यं ज्ञान आनंदं अनंतं ये हूँ ब्रह्म को स्वभाव तेणु से ब्रह्म आनंद स्वरूप हो चित स्वरूप हो सत्स्वरूप हो से आनंद हो आम जदि से आनंद को प्राप्त होगा सबु वस्तु जिते आमर अस्थायी सेठी से जो सुख हूँ अस्थायी विषय वस्तु अस्थायी हो ये विषय सुख अस्थायी हो ताकू जेते प्राप्त हेले भी ताहा धेरे तृप्ति आसे नाही एवं जेतले ब्रह्मानंद बा भगवान रूप आनंद सच्चिदानंद आम प्राप्त होगा एवं से आनंद नित्यानंद बा नित्य सुखदायक होइथिबारु ताहार विनाश नुहे बा ताहार अंत हो नथिबारु आमे जदि से भगवान थरे प्राप्त हो जिबा आत्म सुख जदि लाभ करिबा आत्म सुख जदि प्राप्त होगा ब्रह्मानंद सुख प्राप्त होगा ताहाले ताहा होछि प्रकृत होछि सुखदायक एवं ताहा केवल धर्मरु ही प्राप्त हेबो ताले ये धर्म होछि कोन आम केमी जानिबा धर्म कौन ना ध्रियते धर्म मिथ्या स एव परम प्रभु ध्रियते अर्थात प्रत्येक पदार्थ को जो सृष्टि करिके धारण करिसंती ध्रि अर्थ होछि धारण करिवा अर्थात जिया को धारण करिसंती धारण करुथिबारु से होचंती समस्त धारण करुथिबारु से होचंती धर्म अर्थात ध्रियते धर्म मिथ्या स एव परम ब्रह्म परमात्मा होचंती प्रकृत सृष्टि से समस्त धारण करिसंती किभଳି भाबरे ना जतो विश्व समुद्भूतं जेन जातंच तिष्ठन्ति जस्मिन् सर्वाणि लीयन्ते ज्ञेय तद ब्रह्म लक्षणे अर्थात से ब्रह्म होचंती किए से ना जतो विश्व समुद्भूतं एकं एव अद्वितीयं सतरूप नाम वर्जितम् एक ब्रह्म केवल से व्याप्त जेन चराचर चररे अचररे स्थावर जंगमरे से केवल व्याप्त समस्त स्थान रे अछंती थिले एवं रहिथिबे से एक ब्रह्म जेतबे थिले से चाहूँगी मु सृष्टि करी से तो सर्वत्र व्याप्त अच्छा ना तेणु निज ठार समस्ते सृष्टि हेले एक अहं बहुश्यांग मु एक अच्छी अहं माने मु निजे बहुश्यांग प्रजाय मु बहु प्रजार परिणत हेबी बहुधा बहु प्रकार सृष्टि करी देवमंडल गंधर्वमंडल नरलोक एवं तिर्यक विभिन्न प्रकार मु सृष्टि करने से भगवान चिंता कले ब्राह्म प्रजापत्य इंद्र देव दानव गंधर्व पितृ मातृ ये समस्त को भगवान विभिन्न रूप में पशु पक्षी कीट पतंग आदि सबुरे से परिणत हेले निजक कले सी सृष्टि करने तेणु सृष्टि किए कला ना सी कले
तो भगवान निजे निज ठारू समस्त पदार्थ को सृष्टि कला परे से भौतिक पदार्थ हो प्राकृतिक पदार्थ हो बा से आत्म चैतन्य पदार्थ हो जहाँ भी हो ना कहीं नित्य हो बा अनित्य हो सबू से तांकरी ठारू सृष्टि कर सारा परे ये स्रष्टांग ठारू सब सृष्टि है ता रहिबो केउठारे कारण पूर्ण भाव में समस्त स्थान रे पूर्ण भाव में से भगवान सबु स्थान रे अवस्थित तांकर एभली कौन स्थान नाही जोठी भगवान को दर्शन करा जाई परिबो नाही एभली कौन स्थान नाही जोठी परम ब्रह्म परमात्मा नाहांती सेही परम ब्रह्म परमात्मा केवल कौन से मंदिर कौन से मठ बा तीर्थ स्थान रे जे सीमित एक कथा नुहे सही स्थान रे एकत्रित भाव में आम सम्मिलित हेले आमर धर्म भावनार विशेष भाव में उद्रिक होउथिले मध्य सेही भगवान सेठी सीमित नाहांती जल स्थल वन गिरी आकाश तुम्भ लीला सबुठारे प्रकाश सी भगवान आ ब्रह्म तनु पर्यंत परमात्मा स्वरूपकम से सबु जगह विद्यमान अछंती जदि भगवान सबु जगह विद्यमान अछंती ताहले सेही भगवान ठारू जे सृष्टि हला सबुठी अछंती से रहिबो कोठी सेही तांकरी ठारे स्थित हला अर्थात जतो विश्व समुद्भूतं जे न जातंच तिष्ठति तांकरी ठारे सृष्टि हेई तांकरी ठारे स्थित हला अर्थात ये सृष्टि की से निजे कले एवं ताकू से धरिले अर्थात धारण कले स्थित हला तांकरी ठारे रहिला अर्थात से निजे ताकू धरिक रखिले जेभली भाव में समुद्र वै यथा तोय अर्थात जमि समुद्र भितरे जलराशि व्याप्त थिले मध्य सेही जलराशि जब तरंगटे ढेउटीए उठे बा लहड़ीटीए उठे से लहड़ीटी जेभली भाव से समुद्र सृष्टि हैला एवं से समुद्र तार किछि क्षण जो से रहिला से समुद्र स्थित एवं सेइथिरे से लीन हो गला ठीक से भली भाव सृष्टि जतो विश्व समुद्भूतं जेन जातंच तिष्ठति जेन जे जात होइकि तिष्ठिला अर्थात तांको ठारे रहिला एवं जस्मिन सर्वाणी लियन्ते जी ये सृष्टि हो सारा पर जी तांकोठारे फेर लय हम जो सृष्टि है से रहा पुणी तांकोठारे लय हम तेणु ये सृष्टिर प्रक्रिया भीतर देखागला जे से परम ब्रह्म परमात्मा सब सृष्टि कले एवं सृष्टि कर समस्त धारण कले तेणु ध्रियते धर्ममित्याहु स एव परम प्रभु अर्थात से परम प्रभु बा भगवान परमात्मा ध्रियते समस्त को से धारण करुछंती अर्थात आमे तांकरी द्वारा समस्ते धारित आमे तांकरी ठारे समस्ते विद्यमान अछंती तांको छाड़ी के नुहंती ये विश्व तांकरी ठारे आमे तांकरी ठारे सब धारित ज इदं धार्यते जगत जी या धारण करिछन ज इदं धार्यते जगत ये जगत को धारण करिछंती तेणु ध्रियते धर्म इतिहास सब परम प्रभु से परम ब्रह्म परमात्मा समस्त को धारण करितवारु बा से होचंती धर्म तेणु धर्म कहले आमे जदि धर्म को प्राप्त होगा धर्मे प्राप्त नरहरि अर्थात धर्म को प्राप्त हेले से धर्म को माध्यम बा से धर्म द्वारा आमे भगवान को प्राप्त होगा भगवान को प्राप्त हेले सेठी केवल प्रकृत सुख अच्छी सेठी केवल आनंद अच्छी एवं से जो महानंद महासुख ताहा नित्य होइतिबारु से सुखर केबे हेले अवसान हुए नाही किंतु आमे जदि विषय सुखरे धावित हवा विषय सुखे जार चित्त मोर भजनु से वंचित जार विषय सुखरे मन ताले से मो भजन केमि करे मते केमि प्राप्त हो कारण विषय जार लोचन हरई आत्मविद्या ज्ञान से समस्त विद्या बुद्धि हजईदेव कारण तार सब बाह्य दृष्टि तार दृष्टिकोण सब रही विषय पदार्थ केमती प्राप्त हो इंद्रिय सुख केमती प्राप्त हो यही पछरे धावित हो आत्मज्ञान से केमती लाभ कर से धर्म पथरे गले आमे धर्म ही निजे होचंती से भगवान हेतिबारु अर्थात से समस्त को धारण करितबारु तांकर पथ होउची कोन ना से भगवान जो पथ निर्देश करिसंती आम मान को श्रृंखलित करिया पई आमे जदि सेही पथरे गति करिवा ताले ताहाई होउची श्रेष्ठ धर्म पथ से कहगला धर्म माता पिता भ्राता धर्म नाथ सुहृद तथा धर्म स्वामी सखा गोता तथा धाता च पोषक ये धर्म ही होउची हमर माता ये धर्म ही होउची हमर पिता ये धर्म ही होउचे नाथ एवं सी आमर सुहृत अर्थात से आम हृदय भितर आत्मा रूप ईश्वर रूप समस्त भितर अछंती एवं सेठी शरीर रे रहीकि ज इदं धार्यते जगत अर्थात ये शरीर को से निजे धारण करिसंती ये शरीर तांको धारण करिने ये शरीर धारण करिवार जो शक्ति ताहा नाही आत्मा को धारण करिया पई बा ब्रह्म को धारण करिया पई ये शरीर को से धारण करिसंती तांकर जेतले इच्छा हो पुणी से छाड़ी देबे यही न्याय रे से शरीर को धारण करिथिबारु
ଏବଂ ଖାଲି ଆମ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଭିତରେ ରହି ଆମକୁ ଧାରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରହି ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସେ ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ ସେ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ସେଇ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନରହରି, ସେଇ ଧର୍ମକୁ ଆମେ କେମିତି ପାଇବା, ଆମେ ସେଇ ଧର୍ମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବା ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଥ ଆମ ପାଇଁ ସୁଗମ ହେଇଛି, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାବରେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହେଇଛି, ଯାହା ଭଗବାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ସେଇ ପଥ ଦେଇ ଗତି କରିବା ତାହେଲେ ତାହା ହେବ ଆମର ଧର୍ମ ଚେତନାର ପଥ ବା ଆମର ସେଇ ହେଉଛି ଆମର ଧର୍ମ, ତାହା ହେଉଛି ଆମର ପାଳନୀୟ। ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ପାଳିଲେ ଆମକୁ ବିଷୟ ବନ୍ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାକୁ ଲାଭ କଲେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ, ବନ୍ଧନ ମିଳେ, ତାହା କେବେ ହେଲେ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଯାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାକୁ ଲାଭ କଲେ ଆମେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିବିଦ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବା ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ସେଇ ପଥ ହେଉଛି କେବଳ ଧର୍ମପଥ। ଏବଂ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ପିତା ବା ସେଇ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଆମର ପିତା। ସେ ନିଜେ ଧର୍ମ ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାତା ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ନାଥ, ସେ ଆମର ହୃଦୟରେ ଥିବା ସୁହୃତ ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସଖା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଯାହା କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ସେହି ବିଦ୍ୟମାନ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇ କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ସେଇ କଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ କଥାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ପଥ ଦେଇକି ଆମେ ଗତି କରୁଛେ ବା ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଧି ରହିଛି, ଯେଉଁ ବିଧାନ ରହିଛି, ସେ କର୍ମଯୋଗ ହେଉ, ସେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ହେଉ, ସେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ହେଉ ବା ସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ହେଉ ବା ସେ ଯେକୌଣସି ମାର୍ଗ ହେଉ, ଆମେ ଯଦି ସେଇ ପଥରେ ଗତି କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେଇ ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦକୁ, ସେଇଠି କେବଳ ସୁଖ ଅଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ ପାଇଲେ ଆଉ କେବେ ଦୁଃଖ ଆସେ ନାହିଁ। ଜଂ ଲବ୍ଧ୍ୱା च ଅପରଂ ଲାଭଂ ମନ୍ୟତେ ନାଧିକଂ ତତମ୍ ଯସ୍ମିନ୍ ଚିତ୍ତ୍ୱା ନ ଦୁଃଖେଣ ଗୁରୁଣା ପରିଚାଲ୍ୟତେ। ଯାହାକୁ ପାଇଲେ ଗୁରୁତର ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହା ଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ମହାଆଲୋକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମହା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ତଳେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ବା ଜ୍ୟୋତିରିଙ୍ଗଣ ବା ଗୋଟିଏ ଦୀପଶିଖା ଯେମିତି ସେଠି ନିଷ୍ପ୍ରଭ, ତାର ଆଲୋକ କାମ କରେ ନାହିଁ, ସେମିତି ଜାଗତିକ ସଂସାର ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯେଉଁ ମହା ଆନନ୍ଦ ପାଖରେ ଏ ଦୁଃଖ କୁଆଡ଼େ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ, ଏ ଦୁଃଖକୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରେ ନା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ଚାହୁଁଛେ ତାହେଲେ ସୁଖଂ ବାଞ୍ଛତି ସର୍ବହି ତଚ ଧର୍ମ ସମୁଦ୍ଭବ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଧର୍ମକୁ ଯଦି ଆମେ ଧାରଣା କରିବା ବା ସେ ଧର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ଆମେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ନହେଲେ ଏ ସୁଖ ଯାହାକୁ ସୁଖ ବୋଲି ଭାବି ଯେଉଁ ବିଷୟ ପଛରେ ଆମେ ଧାବିତ ହେଉଛେ ତାହା କେବେ ସୁଖ ନୁହେଁ। ଆମେ ସେ ସୁଖ ପଛରେ ଯାଇ ନିଜକୁ ପ୍ରତାରିତ କରୁଛେ ବା ପ୍ରତାରିତ ହେଉଛେ, ସେ ସୁଖ ହୋଇପାରିବନି। କାହିଁ ସୁଖ ହୋଇପାରିବନି ନା, ଯେଉଁ ସୁଖକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି, ସେ ସୁଖ ବି କେମିତି? ଧରନ୍ତୁ ପୁତ୍ରଟିଏ ଜଣେ ପାଇ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସନ୍ତାନଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇକି ସେ ଯେଉଁଠି ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ହେଲା, ଆନନ୍ଦରେ ଗେଲ କରୁଛି, ତା ସହ ନାଚୁଛି ଖେଳୁଛି, ହଠାତ୍ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। କାରଣ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତ ମରିବ ନା, ଯଦି ମରିଗଲା ଇଏ ସୁଖର 4 ଗୁଣ ଦୁଃଖ ହେଲା। ତେଣୁ ଯିଏ ସୁଖ ଦେଲା ଯିଏ ସୁଖର କାରଣ ଥିଲା ସେ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଲା। ଜାଗତିକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ମୁଁ ପାଇଛି ବା କିଣିଛି ବା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରାସାଦ କରିଛି, ସେ ପ୍ରାସାଦକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଅଟ୍ଟାଳିକାକୁ ନେଇ ବହୁତ ସୁଖୀ ମୁଁ ହେଉଛି ଏବଂ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି। ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ଆସିଲା, ବାତ୍ୟା ଆସିଲା, ସେ ଧୂଳିସାତ ହେଇଗଲା, ଚୁରୁମାର ହେଇଗଲା, ଆଉ ସୁଖ ଆସିବ? ସବୁ ସରିଗଲା, ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିଛି, ଅର୍ଥକୁ ମୁଁ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଛି, କାଲି ଯେ ସେ ଅର୍ଥ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି ନା ସେ ଦୁଃଖ ବେ ଦୁଃଖ, ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନେ ଦୁଃଖ ତଥୈବ ଚ ପରିରକ୍ଷଣମ୍, ନା ସେ ଦୁଃଖ ବେ ଦୁଃଖ ଧୀର୍ଥାନ କ୍ଲେଶକାରକ। ଏ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସବୁର ଅନର୍ଥର କାରଣ। ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନେ ସୁଖ, ଅର୍ଥକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଖାଲି ସହଜରେ ହେବନି, ତାକୁ ଉପାର୍ଜନ କରିବା କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ହେବ। କାୟ କ୍ଲେଶ ସହିକିରି କଷ୍ଟ କଲେ, ଜଣେ 8 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସେ ତାର ମଜୁରୀ ହିସାବରେ 300-500 ଟଙ୍କା ପାଇବ ବା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହେଉ ଯାହା ହେଉ, ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଅର୍ଥ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କ୍ଲେଶ ତଥୈବ ଚ ପରିରକ୍ଷଣ। ଜଣେ ଯେ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବ ସେ ଦୁଃଖ ସହିଲେ ଯାଇ ରଖିବ କେମିତି? ନା ଦୁଃଖ କରି ଅର୍ଥ ଅର୍ଜନ କଲା, ପୁଣି ଦୁଃଖ କେମିତି କରିବ? ନା ସେ ଖାଇବନି, ପିଇବନି, ପେଟକୁ ମାରିଦେବ, ଭଲ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବନି, ଇଚ୍ଛା କରିଛି ଯାହାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ କିଣିବନି, ଏମିତି ସବୁ କାୟ କ୍ଲେଶ ସହିବ। ମନରେ ଅଛି ଗୋଟେ କଥା, ଭାବିଛି କଥା କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ବୋଲି ତାକୁ କରିବ, ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବ। ପେଟକୁ ଖାଇଲେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଭଲ ଖାଇବନି, ତାକୁ ପେଟକୁ ମାରିକିରି ସେ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ, ସେଠି ଦୁଃଖ ସେ ପାଇବ। ରୋଗ ହେଇଛି, କାଳେ ରୋଗକୁ ଭଲ କରିଦେଲେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ, ବୈଦ୍ୟକୁ ଦେବ ନାହିଁ, ସେ ରୋଗ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିବ, ଅର୍ଥକୁ ସଞ୍ଚୟ। ତେଣୁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କ୍ଲେଶ,
अर्थ को उपार्जन कर कष्ट तथैव च परिरक्षण ये अर्थ को रक्षा करके साइती रखा मतलब आउटी दुख से एवं नासे दुख व्यय दुख नासे दुख जदि ये जहाँ को अर्थ बा अर्थ माध्यम जो पदार्थ प्राप्त होइए जहाँ को संचय कर रखी जहाँ को आम रखीचे प्राप्त होइए से घर बाड़ी हो टंका पैसा हो सुना रूपा हो गाड़ी घोड़ा जहाँ भी होना कहीं जदि नासे दुख जदि ता कौन दैव दुर्घटना हो दैव दुर्घटना हो जब से नष्ट हो गला पोड़ीगला जलीगला बा सुनामी बात्यार नष्ट हो गला बा जमीबाड़ी जदि बालीचर हो गला समुद्र भीतर चलीगला ताहले से दुख हो बहुत दुख हो जिते कष्ट कर जीवन जाक जहाँ संचय करी से मो पाखे ना ना से दुख व्यय कौन ना घर करदेली पैसा सरीगला मु रखी एत लक्ष टंका पुओ डाक्तरी पढ़ला कि इंजीनियर पढ़ला से पढ़ा बाबद तार खर्च होगा घर पैसा ना अर्थ थिला भारी खुशी लगुला मो खाऊ नी पीऊ नी कि मन मन भावुली जे मो पाखे एत लक्ष टंका अच्छी मो पाखे एत कोटी टंका अच्छी मुझे भावुली मन भितर भाविकी खुशी जे मो पाखे अर्थ अच्छी कि जो दिन से अर्थ भल कम पछे लागू झील बाहागर लगिगला गोटे जमी किणवाई पैसा खर्च होगा कि घर तैयारी खर्च होगा बा पुओ पाठ पढ़ुची पिछले पैसा खर्च होगा मुझे भाविकी चिंता करुँच पुओ पिछले खर्च होगा बाहागर खर्च होगा आ मो पाखे टंका ना मु शून होगा मो पाखे हार्ट फेल कर ब्लड प्रेशर बढ़ी रोग हो चिंता करी अर्थ कुआड़े जाइनी भल कम खर्च होती कि अर्थ थिला बेले सुख चलीगला दुख तो यही भाव में संसार विषय बासना जनित जेते पदार्थ संसार भितर आम अच्छे जहाँ को आम सुख बोली भावुचे जहाँ को सुख बोली भावुचे ताहा ही हूँ केवल आमर विनाशर कारण से ताहा ही हूँ दुखर कारण तेणु सी के सुख दे पार ना जदि आम नित्य आनंद सुख बा नित्य सुख पछरे धावित न होइचे एवं से धर्म पछरे गले बा सत्य धर्म पछरे आम गति कले परम ब्रह्म परमात्मा प्राप्ति हेले से प्रकृत आनंद बा सुख मिले तेणु सुखं वांछति सर्व ही तच धर्म समुद्भव तेणु से धर्म को आम प्राप्त होगा हेले सुख पाइबा एवं परवर्ती अध्याय आलोचना करवा से धर्म कौन एवं से धर्म पथरे कौन कौन कहुई केमिति गति कले जड़े धर्म को पालन करिवो एवं से धर्म को प्राप्त हेबो एवं से धर्म को प्राप्त हो केमि सुख प्राप्त हेबो आम आगामी अध्याय आलोचना करवा। आज तो समय हो जाइछि आम समस्त मंगल कामना करुछु जे लोका समस्ता सुखिन भवन्तु सर्वे सन्तु निरामय समस्त आनंद हो सुख हो मंगलमय हो समस्त जीवन यही कामना करी भगवान पाखरे आज विदाय नेउछु। हरि ओम तत्सत। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।